Lesson 4 of 11. How to design your environment for success. Bagaimana cara mendesain ke lingkunganmu agar kamu sukses. Welcome to week 2. At this stage, you know the desired identity you're trying to build. Selamat datang di minggu kedua. At this stage, pada bagian ini kamu tahu identitas apa yang kau ingin bangun. You have a 2-minute version of your habits that reinforce that identity. Kamu sudah dapat versi 2 menit dari kebiasaanmu yang mana itu membangun atau memperkuat identitasmu. And you have designed a clear and specific implementation intention for inserting this small habit into your daily routine. Dan kamu telah mendesain implementation intention yang jelas dan spesifik untuk memasukkan kebiasaan-kebiasaan kecil ke rutinitas keseharianmu. Nah, ini mau bahas tentang materi-materi sebelumnya, 3 materi sebelumnya yang sudah kita dapatkan. Now it's time for us to discuss a few strategies to optimize this process and make it even easier to stick with your new habit day in and day out. Nah, kesempatan yang sekarang adalah waktu bagi kita untuk mendiskusikan beberapa strategi untuk mengoptimalkan proses tersebut dan membuatnya lebih mudah untuk menempel dengan kebiasaan kita day in and day out. Apa itu day in and day out? Hari ke hari. Okay. One of the simplest way to do this is to make the cues that trigger and prompt your habits as obvious and as visible as possible. One of the simplest way. Salah satu cara yang paling simple, yang paling mudah to do this, to make the cues that trigger and prompt your habits. Apa ini? Sudah ya kalimatnya. Salah satu cara paling sederhana untuk melakukan hal ini adalah dengan membuat dengan membuat isyarat yang memicu kebiasaan Anda sejelas mungkin. The trigger and prompt your habits, yang memicu kebiasaan Anda jelas dan sejelas mungkin. Membuat isyarat ya. Every habit is initiated by a cue. Cue coba ya. Cue, oke. Isyarat. Setiap kebiasaan dimulai dengan sebuah isyarat. And we are more likely to notice the cues that stand out. Creating obvious visual cues can draw your attention toward your desired habit. Kita tuh lebih likely ya, lebih cenderung untuk memperhatikan tanda-tanda tadi yang kelihatan. Creating obvious visual cues. Membuat isyarat-isyarat yang terlihat bisa membangun atau mendorong perhatian kita kepada kebiasaan kita. Unfortunately, the environments where we live and work often make it easy to not do certain actions because there is no obvious cue to trigger the behavior. Sayangnya lingkungan yang mana kita hidup sekarang, atau kita bekerja itu sering make it easy to not do certain action, malah menghalangi kita untuk melakukan aksi-aksi tadi.
because there is no obvious cue to trigger the behavior. Karena nggak ada isyarat-isyarat yang jelas yang memicu kita untuk melakukan kebiasaan kita yang benar tadi, yang baik. It's easy to not eat fruits and vegetables when they are out of sight in the bottom of the fridge. Gampang bagi kita untuk nggak makan buah, sayur ketika dia diletakin di bawah kulkas. It's easy to not do yoga when your yoga mat is hidden away in a box in the basement. Gampang bagi kita nggak ngelakuin yoga kalau matras kita itu ditaruh di dalam suatu kotak di basement, jauh kan dari kita. It's easy to not write thank you notes when the stationery is stays away on a seldom seen shelf. Apa ini ya? It's easy to not write thank you. Sangat mudah untuk nggak menulis catatan terima kasih when the stationery is stays away. Sebentar. No. It's easy to not write thank you notes when the stationery is stashed away on a seldom seen shelf. Sangat mudah bagi kita untuk nggak tulis terima kasih ketika alat tulis kita tuh tersimpan di rak yang jarang terlihat. Nah, sebenarnya kita pengen nulis terima kasih, tapi karena pulpen kita kesimpan di rak-rak yang jarang kelihatan, jadi nggak tulis itu. When the cues that spark a habit are subtle, or hidden, they are easy to ignore. Subtle. When the cues that spark a habit are subtle or hidden. Jika isyarat yang memicu kebiasaan tidak ketara atau tersembunyi are subtle, nggak kelihatan atau tersembunyi, isyarat itu gampang untuk diabaikan. For this reason, redesigning your environment can be one of the most effective steps you can take to instill good habit. Untuk alasan ini, meredesign lingkungan Anda can be one of the most effective step. Bisa jadi satu dari cara yang paling efektif you can take to instill good habits. What is instill? Instill. Untuk menanamkan. Instill. Okay. Like, how do we instill sense of rightness in today's youth? Bagaimana kita menanamkan rasa benar? For this reason, redesigning your environment can be one of the most effective steps tadi ya. Meredesign lingkungan kita bisa jadi salah satu step yang efektif yang bisa kita pakai untuk menanamkan kebiasaan baik, good habits. I refer to this process as environment design, and I've experienced the power of this approach in my own life. I refer to this process as environment design, and I've experienced the power of this approach in my own life. I refer to this process. Saya menyebut proses ini, saya menyebut proses ini sebagai desain lingkungan atau environment design. Dan saya telah merasakan kekuatan pendekatan ini dalam hidup saya sendiri. Sudah dialami lah intinya. For many years, I'd brush my teeth consistently, but I wouldn't floss. I attempt to build a flossing habit by implementing some of the ideas we already talked about. Selama bertahun-tahun, saya mensikat gigi secara konsisten, tapi nggak ngelakuin floss. Floss itu yang apa? Yang pakai benang itu loh. Membersihkan gigi dengan benang. I attempt to build a flossing habit by implementing some of the ideas we already talked. Dia mencoba untuk membuat
kebiasaan memakai benang floss tadi. Flossing is a quick action that takes 2 minutes or less to do, so it's satisfy the 2 minutes rules. I was good to go there. Okay. Next, I created. Ada pakai celana panjang nggak? Celana panjang apa? Celana panjang hitam terus ngetat gitu. Oh enggak. Mana ya? Next, I created implementation intention. I will floss my teeth after I brush my teeth in the bathroom. Nah, selanjutnya saya membuat implementation intention, yaitu I will floss. Saya akan melakukan flossing gigi saya after I brush my teeth in the bathroom. Setelah saya gosok gigi. But even with this simple and effective setup, I would only floss occasionally. One of the key issues holding me back was the layout of the environment. Bahkan, tadi saya udah set implementation intention tadi. Kalau habis sikat gigi, saya bakal nge-floss. Tapi bahkan dengan aturan yang sesederhana itu, saya cuma ngelakuin floss tuh kadang-kadang aja. Nah, masalah utamanya adalah lingkungan tata letak layout dari bedroom saya ada yang bermasalah. Ada isu di sana. At the time, I was storing my floss in the drawer in the break room because it was hidden away and out of sight. Pada waktu itu, saya menyimpan floss saya, alat floss tadi yang benang gigi tadi, in a drawer in the bathroom. What is drawer? Drawer, laci. Nah, saya naruhnya di laci, ya kan? Jadi itu jauh dari penglihatan saya. I will forget to use it each night after brushing. Nah, masalahnya adalah saya suka lupa untuk pakai itu. I had a good plan and clear implementation intention. Saya punya implementation intention yang jelas tadi, bahwa habis sikat gigi saya akan pakai flossing saya, benang floss tadi. But I just wouldn't think to open the drawer. Nah, teman saya nggak kepikiran tuh untuk buka lacinya. I never saw the floss, so I never used it. Saya nggak pernah melihat flossnya, jadi saya nggak pernah pakai. The cue wasn't obvious. Isyaratnya itu nggak jelas tadi, tanda-tandanya petunjuk tadi nggak jelas, jadi nggak kelihatan lah, sehingga bikin saya lupa tadi. Environment design was the strategy that got me over the hump. Apa ini? Hump. Desain lingkungan atau environment design tadi adalah strategi yang membuat saya berhasil mengatasi kesulitan, the hump, kesulitan, hump. Okay. I bought a little bowl, put the floss inside and place it directly next to my tooth. Nah, akhirnya saya beli sebuah mangkok kecil, taruh benang-benang floss tadi di dalamnya, dan place it directly next to my toothbrush. Saya taruh benang tadi di sebelah sikat gigi saya. Akhirnya saya rubah pendekatan saya. Now it was out in the open on the counter where I could easily see it. Nah, sekarang itu kelihatan secara terbuka on the counter when I could easily see it. Di tempat di mana saya bisa gampang untuk melihatnya. Almost like magic, this simple environment change was all it took for me to stick with the habit of flossing. Nah, seperti magic, the simple environment change, perubahan lingkungan tadi yang kelihatannya kecil, membuat saya menjadi punya kebiasaan flossing yang lebih baik. When combined with my implementation intention, it was easy for me to follow the new behavior. Nah, setelah dikombinasikan dengan implementation intention, design environment tadi, itu membuat saya lebih mudah untuk mengikuti kebiasaan baru saya. I will pick up the floss after I put down my toothbrush in the bathroom. Now I've been doing it way for years. Let's discuss a few ways you can use environment design to support and reinforce your habit intention.
Sekarang kita diskusikan beberapa cara yang kamu bisa pakai untuk mendesain lingkunganmu yang mana itu bisa mendukungmu memperkuat intensi kebiasaan. Here are a few ways you can redesign your environment and make the cues for your good habits more obvious. Ini cara-caranya. If you want to remember to do 5 burpees before you get in the shower, add a post-it note to the shower door. Apa ini burpees? Jika Anda ingin mengingat untuk melakukan 5 burpee sebelum mandi, what is burpee? What is burpee? Oh, push up. Bukan push up. Apa ini? Kayak ini, turun, posisi push up, turun, naik, lompat. Dorongan jongkok dengan duduk tambahan di antara pengulangan. Semacam olahraga kecil lah ya. Dilakukan gitu, set, lompat. Turun, push up, naik, lompat. Itu. Kalau kamu pengen mengingat lakukan 5 kali burpee sebelum kamu mandi, taruh post-it itu di dekat pintu shower. If you want to remember to refill your water bottle every time it's more than halfway empty, use a spear to draw a small line at the half mark. Nah, kalau kamu pengen mengingat untuk isi air minummu setiap dia itu setengah isi, pakai Sharpie untuk menulis. What is Sharpie? Ya, semacam merek alat tulis spidol ya, bisa bermain marker, highlighter, pen, more. Tinggal garisin aja in the halfway mark on the water, at the halfway mark on the water bottle. Garisin tuh tempat minummu di tengah-tengahnya. If you want to remember to write in your journal for 5 minutes at 7 a.m., store the journal on the kitchen table so you see it when you sit down for breakfast every morning. Kalau kamu ingin mengingat, jika kamu ingin membiasakan menulis your journal selama 5 menit di jam 7, store the journal on the kitchen. Simpan jurnalmu di dapur, di kitchen table, di meja dapur, so you can see it when you sit down for breakfast. Nah, jadi kamu bisa lihat tuh ketika kamu sarapan setiap pagi. If you want to remember to read a book instead of looking at your phone every time you're bored, kamu ingin mengingat membaca buku instead of looking at your phone every time you're bored, daripada melihat handphonemu setiap kamu bosan, set your phone lock screen photo to be a photo of the book you're trying to finish. Set your phone lock screen photo. Coba set lock screen photo HP-mu tuh dengan buku yang pengen kamu selesaikan. If you want to remember to go for If you want to remember to go for a run every morning, lay out your workout clothes and shoes the night before. Nah, kalau kamu pengen mengingat lari setiap pagi, siapin baju dan pakaian untuk larimu malam sebelumnya. If you want to remember to practice your Spanish, lay out your flashcard on the kitchen table so you can flip through them as you eat. Kalau kamu pengen mengingat, jika kamu ingin membiasakan belajar bahasa Spanyol, lay out your flashcard on the kitchen. Posisikan flashcardmu di kitchen table, so you can flip through them. Di meja makanmu, jadi kamu bisa sambil ngeflip ketika kamu makan. Say you want to write 500 words each day. When you leave your bedroom in the morning, close the door and put a post-it note directly at eye level that says write 500 words. At bedtime, you are not allowed to open the door until those words are written.
Nah, kalau kamu bilang kamu pengen tulis 500 kata setiap hari, when you leave your bedroom in the morning, close the door and put post-it note directly at the level that says write 500 word. At bedtime, you're not allowed to open the door until those words are written. When you leave your bedroom in the morning, close the door and put a post-it note directly at the level that says at bedtime you are not allowed to open the door. Oh, jadi kalau pengen tulis 500 kata setiap hari, ketika kamu tinggalin tempat tidurmu, ya kan, setiap pagi tutup pintumu dari luar, terus taruh post-it directly di pintu itu, tulis write 500 words. Jadi ketika kamu pengen tidur at bedtime, you're not allowed to open the door sampai 500 kata tadi udah tulis, macam challenge lah ya, bikin challenge. Similarly, if you want to begin each day by reading a good book or doing yoga or meditating, put a post-it note on your phone when you go to bed that says, do 5 minutes of yoga. When you wake up, you're not allowed to take off the post-it note and use your phone until you've completed the habit. Sama juga, kalau kamu ingin mulai each day by reading a good book or doing yoga or meditating, taruh a post-it note on your phone when you go to bed that says do 5 minutes of yoga. Jadi taruh post-it di atas handphonemu, bertuliskan do 5 minutes of yoga. Menarik, lucu juga. When you wake up, you are not allowed to take off the post-it note and use your phone until you're complete. Menarik. Jadi setiap bangun, kamu nggak boleh langsung ngecek HP, tapi karena ngelihat ada post-it di atas HP-mu yang ada tulisan lakuin ini dulu, kamu jadi tergerak untuk lakuin itu dulu. I think we can summarize this strategy as follows. If you want to make a habit a big part of your life, you need to make the cue a big part of your environment. Saya kira kita bisa menyimpulkan strateginya jadi seperti ini. If you want to make a habit a big part of your life, jika kamu ingin membuat satu kebiasaan itu bagian yang besar dalam hidupmu, you need to make a cue a big part of your environment. Kamu harus bikin isyarat itu menjadi salah satu bagian yang besar juga dari lingkungan. Make sure the best choice is the most obvious one in the long run, and often in the short run. Your willpower will not beat your environment. Pastikan the best choice is the most obvious one. Pilihan terbaik adalah pilihan yang paling jelas dalam jangka panjang dan seringkali dalam jangka pendek. Kemauan Anda tidak akan mengalahkan lingkungan Anda. Tanamkan tuh bahwa lingkungan itu akan selalu mempengaruhi kita. So set your lingkungan aja. Kemauan tuh kadang nggak cukup kuat. You can alter the space where you live and work to increase your exposure to positive cues. Kamu bisa merubah the space, ruanganmu yang mana kamu tinggal atau bekerja, to increase your exposure to positive cues, untuk meningkatkan exposure-mu, untuk meningkatkan paparan terhadap isyarat positif. Oke. Untuk meningkatkan paparan terhadap isyarat positif. Membuat keputusan yang lebih baik adalah hal yang mudah, bahkan wajar, ketika petunjuk untuk kebiasaan baik sudah di depan Anda. Jadi dorongan-dorongan seperti itu ya, membuat kebiasaan baik, membuat keputusan yang lebih baik itu jadi lebih mudah ketika petunjuk untuk kebiasaan baiknya itu sudah ada di depan mata kita. That's all for lesson 4. See you in the next lesson.